የመርከዝ ነሺዳ የኡስታዝና የተማሪዎች ደስታ የሆነችውን ይህ ነሺዳ ከመርከዝ ኑሩል ኢስላም በኡስታዝ አቡ ሳሊም የሚመራው ሲሆን ይህም ነሺዳ ቁርአን አክትማ ዛሬ ለምትመረቀው ለእህታችን ጠይባ አብዱ ሲሆን ይህን ስጦታ ደግሞ ያበረከቱልን እህቶቻችን ኮማንደርና ዶክተር ናቸው። ይህን ስጦታ ያበረከቱበት ምክንያት እህታችን ጠይባ አብዱ ለወደፊት ጠንክረሽ በርትተሽ ድሮም ጠንካራ ነሽ፣ አሁንም ከዚህ በላይ ወደፊት እንድትሄጂ ዘንድ ይህን ስጦታ እናበረክታለን ይላሉ። እናመሰግናለን። መርከዝኒ ኑሩል ኢስላሚ ዳሎታፍ ከኒጃረሜ ቁርአና ብያ በርሲሶፍ ኡመታፍ ከኑንዴፈሜ ጃላላ ሐዋሳፍ ከና ቶኩማ ጅዱ ባይሴ ኡስታዝ አቡ ሳሊሚ ፎልዱሬ ዳሎታፍ ኢብሴ መርከዝኒ ኑሩል ኢስላሚ ዳሎታፍ ከኒጃረሜ ቁርአና ብያ በርሲሶፍ ኡመታፍ ከኑንዴፈሜ ጃላላ ሐዋሳፍ ከና ቶኩማ ጅዱ ባይሴ ኡስታዝ አቡ ሳሊሚ ፎልዱሬ ዳሎታፍ ኢብሴ ሚሶማ ኸይሪፍ ቦባ ኢመልታን ጢቂ ጉዳኒ ካዮዳፍ ካሮራን ጭምሳ ጉዲሳ ጅርተን ኢልማኔ ቃርተኒ ቀሬፍ ደርገጎ ኢጀርታን ሰሙ ጅጅራ ጌደሮፍ ሐዋሳ ጉቱ ኢጀርታን ዳንዲ ዲሪራ ኡቱባ ዮሙ ሂንጨብኔ ዳበቴ ፋነሳ ጀባ ዲድሪርሴ ጅርማ ኢሳ ሃገሆፍ በኮንዳ ዲናን ሃኛቶፍ ዳሎኒ መሮ ሃኛቱፍ ዳሎኒ መሩ ከነሙማን ኢሳ ቶሌ ሃርጉፍ ፍሪ ደረሩ ወኒፋጫ ሰምቢቅሌ ሃሚሌ ታተን ኡመታፍ አካ ያዳን ዛዲኒ አብዲዳፍ አዊኒ መላ ኢርኮታ ሲፈተን ረቢኒ ኒቤክታን አካ ጋፍ ቶኮ ኢስላሞማን ደቼ ገሁ ገሄሳኒ ጉማቹዳፍ መርከዝኒ ኩን ሴና አዱኛ ናነሁ መርከዝኒ ኑሩል ኢስላሚ ዳሎታፍ ከኒጃረሜ ቁርአና ብያ በርሲሶፍ ኡመታፍ ከኑንዴፈሜ ጃላላ ሐዋሳፍ ከና ቶኩማ ጅዱ ባይሴ ኡስታዝ አቡ ሳሊሚ ፎልዱሬ ዳሎታፍ ዛሬ ቁርአን አክትመሻል ጠይባ አብዱ በደስታ እንኳን ደስ አለሽ ብለናል። እንኳን አየሽ ይሄን ከፍታ ጠይባ አብዱ ብርቱ ናት የምትካድም ዲንዋን ወዳጅ ሁልጊዜም በዲነል ኢስላም የምትጠብቅ ከአላህ ፈራጅ ዛሬ ቁርአንን ቀርታ ወዳ የአላህን ቃል ጠይባ አብዱ ጠንካራ ሴት ናት ከተማሪዎች መሃል ብርቱ ጎበዝ አሳቢ ናት ለቁርአን ሁሌ የምትለፋ ሁሉንም ተማሪ መክራ ወደ መልካም ምትገፋ ጠይባ እንደ ስሟ ቆንጆ እሷ እኮ የቁርአን ወዳጅ የተማሪዎች ተምሳሌት ናት ለሐቅ ሁሌም ፈራጅ ፍቅሩ በልቧ ገብቶ የእስላም ውበቱና ዝና እሷ ሁሌም ስትከተል ስትሄድ ዳንዲ ነቢና እንኳን ደስ አለሽ ብለናል ዛሬ ቁርአን አክትመሽ አላህ በዲን አሳምሮ
ከሰው ሁሉ መርጦሽ ይሄማ ትልቅ እድል ነው መመረቅ በቁርአን ጠይባ ሁሌም በርችልን አላህ ይስጥሽ ኢማን መርከዝኒ ኑሩል ኢስላሚ ዳሎታፍ ከኒጃረሜ ቁርአና ብያ በርሲሱፍ ኡመታፍ ከኑንዴፈሜ ጃላላ ሐዋሳፍ ከና ቶኩማ ጅዱ ባይሴ ኡስታዝ አቡ ሳሊሚ ፎልዱሬ ዳሎታፍ ኢብሴ ዱከና ወላላ ሳቄ ቁርአናን ደቼፋዩፊ ዳሎታ ቤኩም ሳንጃሬ መደቤኩም ሳተሁፊ ሂደጃባን ጃረሜ ሐዋሳ ሳጅጅሩፊ ቶልቼ ቃሬ ፋዬ ኩሌ ሃናምኒ ዲኒ ዳሉፊ ኢልማንጃባ አብዲ ቦሪ ኢሳቢያፍ ብዮታቱ ኢጃሩፊ መርከዝኒ ኩን ሃደቼን ዲኒን ፋየምቶ halkan guyyaani ifaaju qur'aana rabbi barsiisu jecha dinqii hin shaaramne kalama haqaa dhaalchisu jecha rabbi dhugaa baree haanamu diiniin toluufi akka kaalee sahaabota haanamu diiniin deemuufi ifaajjaani yeroo maraa in hifaanne daddabdani yeroo qaalii diiniin kenna qalbii saakinaan deemtani fuuldurri hamidaaguufi tolchaa jirtu hundee isaa asharaa gaarii kaawwattan hojiin keessan nama boonsaa markazni nuurul islaamii dhalootaaf kan ijaarame qur'aana biyya barsiisuuf ummataaf kan hundeeffame jaalala hawaasaaf kenna tokkummaa jidduu baay'isee ustaaz abu saalimii fuulduree dhalootaaf ibsee مركز نور الإسلامي قرآن يميسكر بيت تولدون بدينان نسو ميامتا يدين وبت لا إسلام هلم يمينور لا أمتو يمي لفا يدن برهان يميامتا عالما وكندي تفا ينيا جغنا أستاذ زاري اندي برا يدين مبرات اندي درس قرآن لهلوم يهو كفلو مسوات أستاذ أبو سالم جنبا مركزون بأوقات قرما برهان اندي هول سولج يزواتشو بدين علما قالتو ما أستاذني كنيا يا أستاذ أبو سالمي هدوسين الرابرتان برتوني كينيا علمي قالني كيسان دمو تعرفي إفاجن كيسان هل كني في قويا ديما أصون ددابين دين برسيسا جازان كيسان برجنتا الدنيا في آخر الليل ربني سنها ملكسو يا أستاذي عتي بردين فجال اللي مركزني نور الإسلامي دالو تاف كان جارمي قرآن بيا برسيسوف أمتاف كان ندفمي جالالا هواسف كنا تقما جدو بايسي أستاذ أبو سالمي فولدوري دالو تاف إبسي